welcome back to my channel. Hi guys, it's Aina Maisara. So thank you so much for click this video. Okay? Okay, hai korang. So apa khabar semua? Aina harap korang semua sihat-sihat belaka. Jadi untuk video kali ni, dan juga orang kata apa, sejak Aina bersalin, Aina sangat susah nak buat makeup tutorial sebab yelah adik kan, baby Aura, okay, adik pula, sebab Aina panggil dia adik sebab baby Aura tak bagi kerjasama yang sangat baik ketika untuk Aina buat video. Sebab ada je benda yang dia merengek, dia menangis, baby lah, macam-macam kan. So kebiasaannya Aina hanya sempat untuk record haul saja. Tapi Alhamdulillah, so for today's video kita akan buat makeup look menggunakan Focallure kosmetik ataupun Focallure makeup kosmetik. Yelah, sama lah kan, Focallure. Okay, so Aina dah without further ado, daripada cakap banyak, kita go through our video. Okay guys, so seperti yang korang tengok sekarang, muka Aina ni sebenarnya tak ada apa-apa foundation ke, moisturizer ke, apa pun tak ada. Moisturizer pula, apa tu orang panggil, minyak lah, minyak. Apa pun Aina tak ada letak langsung dekat muka Aina sekarang. Memang 100% the totally zero nothing, kecuali Aina buat eyebrow siap-siap. Sebab Aina tak receive apa-apa produk untuk eyebrow, jadi Aina dah buat siap-siap lah. Dan lipstick Aina dah guna lipstick apa benda tadi. Jadi Aina kena remove dulu ini. So kita akan start. Okay. So guys, for the first here adalah Sheer Glow Milk Liquid Foundation. Yang ini kod natural 02. Let's see produk dia macam mana. Cantik, nice. Dia bentuk macam ni. So it quite susah sebenarnya nak apply je macam ni. Oh my god, dia terlalu cair. Aina rasa Aina tak goncang kot. Okay guys, Aina rasa Aina kena goncang dulu before use. Sebab dia tak ada introduction, sebab dia bahasa Cina. So Aina tak tahulah. Tak guys, dia memang cair. Dia terlalu cair, masalah dia. Ini masalah besar ni guys. See, dia terlalu cair. Lepas tu macam mana nak apply ni? Oh my god, Aina so stupid. Dia pump bodoh. Astaga, yang aku dah pelik dah. Asal kalau produk macam ni, aku dah review banyak kali, okey je. Kenapa dia orang tukar bentuk? Ya Allah. Okay guys, I'm so sorry. Aina rasa orang Focallure mesti gelap bertungging punya tengok. Sebenarnya dia ada pump dekat sini. So Aina memang Aina ni tak betul lah. Okay, so kita gitu. Tapi dia memang cair lah. Cair tu memang cair, okay. Okay, so dia botol kaca. Okay, all the kaca-kaca one. Teruk Aina ni. So Aina akan pakai sebelah sini dulu full. Lepas tu korang tengok nanti. Oh lupa, Aina ada receive dia punya Focallure brush. Kenapa Aina guna beauty blender? It's okay. Tapi memang foundation Aina tak suka blend pakai brush. Aina suka pakai beauty blender. So tak apa, yang lain-lain nanti kita akan guna dia punya brush. Wow, ini first layer. If you guys can see, ini adalah selaput teruk Aina. Okay, ini Aina punya yang dark spot area lah. Orang kata yang part yang memang tak cantik dekat muka Aina kat sini lah. Sebelah sini tak ada problem. Aina sebelah ni tak ada problem, kecuali yang atas ni. Komen nampak chicken pox Aina. Close up. Impressive. Aina takkan gabung apa-apa produk saya kat muka Aina hari ni. Memang Aina guna foundation dia, eyeshadow dia, blusher dia, lipstick dia. That's all. Eyebrow je Aina pakai pensel lain lah, sebab dia tak bagi pensel eyebrow. Kalau Aina tak lukis eyebrow, makeup apa bendanya kan. So kontor-kontor tak ada. Tapi kita akan tengok dalam palette eyeshadow tu, kalau ada colour yang boleh kita buat contouring is good. Okay guys. Weh, lawa lah.
quite good sebab Aina tengah menghadapi masalah di mana chicken pox Aina kan. Korang tahu benda tu. Tapi dia tengah proses pemulihan yang sangat cantik sekarang. Nanti Aina akan bagi tahu dekat korang produk apa yang dia tengah makan sekarang. So korang boleh follow Aina dekat IG. Okay. Ya, Aina suka lah. Alright guys, so next one Aina akan guna blusher. Ini red one blusher. Kod B01. Scan code dekat sini. Wow. Diorang makin up to date tau barang diorang. Aina memang tak pernah penat untuk review produk Focallure secara percuma, okay. Ini sebenarnya bukan nyepit review tau. Ini memang orang kata diorang sending item every month kalau diorang rasa macam ada produk baru. Lepas tu Aina review lah. Jadi bila tak dibayar ni kita senang sikit nak bercakap. Gitu. Dia macam ni, applicator dia macam ni. Okay, kita tak macam tu tak payah banyak-banyak lah. Okay. Nice. Nampak smooth je. Nampak comel. Boleh tak puji diri sendiri. So, sekarang Aina akan guna Focallure eyeshadow palette. Yang ini Endless Possibilities. Apa ni? Entah lah. Oh, Possibilities. Endless Possibilities. Sebab dia tak macam ni. Aku tak boleh nak baca. Ni lah. Endless Possibilities. So, dalam dia ada 30 eyeshadow. Saya buka ni. Boleh kotak. Ya Allah, dah lama sangat tak review barang ni. Okay. Wow, oh my god. Wow. Wow, lawa teruk. Cantik. Hijau palette dia. Mengancam tu. So, sekarang Aina akan gunakan set brush daripada Focallure dalam ni. Oh, dia ada, orang kata basic tu ada lah. Ini powder. Powder brush dia. Cantik kan? Okay. Lepas tu ini adalah foundation brush. Ini foundation brush dia. Ini boleh dijadikan sebagai powder juga. Ataupun nak guna untuk blusher pun boleh. Okay, yang ini blusher highlight dia. Highlight brush. Mana untuk eyeshadow? Yes, eyeshadow Aina ada banyak lah. Wow. Wow. Okay, here Aina ada eyeshadow brush. Ada 3 lah. Dia ada pointer. Dia ada yang macam hirus. Dan dia ada yang kecil sekali ni. Untuk under eye. Korang datang dekat close up. So, senang sikit. Nampak? Aina akan ambil colour turquoise. Hari ni kita buat something yang pelik sikit. That I never do before. Aina akan ambil warna Nebula. Dia macam glitter this one. And Aina letak je dekat depan-depan ni. Aina ambil warna Graphite. Nak ambil colour brown yang ada dalam palette tu. Aina nak buat contour hidung sikit. Sebab rasa macam mata dah vogue tapi tak ada ni kan, macam pelik pula. So, Aina kena teruskan dengan mascara dan eyeliner. Baru Aina boleh balik semula dekat korang. Sebab yelah takkan korang dogyang macam ni je kan. So, bertemu kembali. So, Aina dah siap Aina punya bulu mata dengan eyebrow. Bulu mata Aina ni overvogue pun ada juga. Tapi okey lah, kena dengan kita punya tema. Cuma Aina tak pakai contact lens sebab contact lens Aina semua dah kering. Baru Aina sedar, ya Allah, baru hari ni check. Okay, so Aina akan guna Top Secret punya lipstick daripada Focallure. Aina rasa Aina nak try French Kiss, iaitu 02 V02. Actually Aina ada dapat banyak. Aina nak ada banyak colour. So nanti Aina akan buat swatch dekat YouTube.
ada dekat YouTube, dekat Instagram. So make sure korang follow Aina dekat Instagram, okay? So yeah, Aina akan try yang ni tengok. Kalau kata tak sesuai, tukar yang lain. But Aina rasa macam match je. Okay tak? Macam tu merah. So ada colour lain. Aina nak warna dark. Nak macam sama tapi ini dark lagi. So we going to 08 flirt. Okay. Wow, applicator. On the camera nampak macam gila kan. But dia warna hello, what color are you? I don't know. Okay guys, so untuk review for Aina sangat suka kesemuanya. Okay, daripada texture. Okay, kita start dengan foundation dulu. Untuk foundation, Aina rasa I not recommend kalau korang nak yang full coverage, sebab Aina sangat memerlukan full coverage sekarang ni. Because of Aina ada a lot of scar dekat Aina punya muka. Jadi Aina rasa dia tak boleh nak buat full coverage. So agak rugi sebab dia punya eyeshadow sangat super power. Sebab dia punya pigmentation memang A. Korang boleh tengok sekarang Aina makeup kan. So memang nampak gila. Memang on point. Memang jelas. Memang nampak sangat-sangat cantik. Korang nampak the glitter tu terang. Semua okay. Semua tak ada masalah. Aina rasa hari ke makin hari diorang banyak upgrade diorang punya formula on diorang punya eyeshadow. Sebab Aina memang pengguna Focallure. Sebab macam Aina bagi tahu, sebab Aina dah banyak koleksi Focallure. Dulu Aina ada ni, Aina ada banyak lah, ada banyak sebenarnya Focallure produk untuk eyeshadow palette. Tapi Aina rasa ini yang paling worth it kalau korang nak beli. Sebab warna dekat dalam ni pun in good colour. Semua macam colour-colour yang korang ada nude colour, korang boleh dapat the vibrate colour, and then korang ada the sweet colour also. So korang boleh buat macam-macam dengan satu palette ni. Dia bukannya orang kata untuk Vogue only, untuk sweet palette only, untuk cute ke, bukan. Dia macam all in one, okay. So memang Aina rasa super berbaloi kalau korang dapatkan untuk eyeshadow palette dia. But for the foundation, Aina tak berapa recommend. Sebab itulah Aina dah bagi tahu. And then you guys can see right now, dia macam kan Aina kan ada kulit-kulit kering ni. So it start to come out. Nampak tak? Hello. Hello camera. Hello. My god, kamera Aina ni susah betul nak fokus. Tukar kamera kan? Baru tahu. Senang kata dia start macam, korang tahu tak, dia decreasing. Yang tu lah nak tunjuk tu. Tapi tak nampak. Maybe sebab Aina tak kita tak set dia, that's why tak ni kot. Maksud dia tak boleh tak boleh by own self. Dia kena ada bantuan daripada yang lain mungkin. Daripada bantuan dari bantuan powder. Yes, that's it Aina nak sebut. Lepas tu kena ada setting spray ke. Mungkin lah, mungkin. Tapi Aina tak, senang kata tak payah laku untuk foundation. For kalau you guys tengok this video, I'm so sorry. Untuk foundation Aina tak berapa nak, tak tahu lah, Aina tak berapa nak minat. Aina rasa you guys need to update lagi you guys punya formula untuk foundation. Tapi untuk blusher okay, eyeshadow okay, lipstick okay. Lipstick diorang pun hari ke makin hari makin moist diorang punya texture. Yang baru punya Aina dapat ni memang moist gila. Sebenarnya diorang ada latest lagi products, tapi Aina dapat ni kan sebelum Aina pregnant. So sebelum Aina pregnant, sebelum Aina bersalin. Jadi agak lambat dah Aina review this product. Tapi but still you guys can get it, okay? Guys, that's it my video for today untuk all this product one brand Focallure. Untuk this green look, emerald green look yang I never do before, Aina sangat puas hati. Dan ya, itu saja daripada Aina. Ni Aina tak pakai mascara tau, that's why nampak macam Aina punya bulu mata macam straight macam tu. Okay, so see you guys soon in other video. Bye bye.